Pada tahun 1915 di Kampung Ilir Melayu, Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lahirlah seorang ulama min auliyaillah dari pasangan Kiai Haji Muhammad Abdan dan Ibu Nyai Sulik. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, beliau masih paman dari Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Goni yang dikenal dengan Mbah Guru Sekumpul. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan dan Kiai Muhammad Zaini Abdul Goni, beliau berdua sama-sama keturunan Sayyid Syekh Datuk Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan merupakan keturunan ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Silsilah beliau adalah Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan bin Kiai Haji Muhammad Abdan bin Kiai Haji Muhammad Yusuf bin Kiai Haji Muhammad Soleh bin Kiai Haji Ahmad bin Kiai Haji Muhammad Thohir bin Kiai Haji Syamsuddin bin Nyai Sa'idah binti Syekh Sayyid Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ayah Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, beliau mempunyai istri 2. Dari istri yang pertama, beliau dikaruniai 8 anak, yaitu Mas Muhammad Syarwani Abdan, Mas Muhammad Ali, Neng Intan, Neng Mutiara, Mas Abdul Razak, Mas Husein, Mas Acil, dan Mas Ahmad Ayub. Sedangkan dari istri kedua, beliau dikaruniai 2 anak, yaitu Mas Muhammad Hasan dan Mas Muhammad Abdul Manan. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan di Martapura, sejak kecil beliau dididik oleh paman kandungnya yang dikenal akan keluasan ilmunya, seorang alim allama, yaitu Syekh Kiai Haji Kashful Anwar. Kiai Haji Kashful Anwar, saking dari alimnya sampai beliau dijuluki sebagai Sang Mujaddid Martapura. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan di waktu kecilnya di Martapura, beliau berguru kepada Tuan Qodhi Haji Muhammad Toha dan Kiai Haji Ismail Khotib. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan kecil, setelah berguru kepada Kiai Haji Ismail Khotib dan Tuan Qodhi Haji Muhammad Toha, beliau hijrah ke tanah Jawa untuk mencari ilmu, tepatnya di daerah Bangil. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan di Bangil, beliau belajar ke sejumlah kiai-kiai alim. Di antaranya adalah Kiai Haji Muhdar Gondang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuli, Kiai Haji Ahmad Jufri Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Ketika beliau berumur 16 tahun, beliau kembali ke Martapura, dan di sana beliau diajak haji ke Mekah oleh pamannya, yaitu Kiai Haji Kashful Anwar yang alim allama. Beliau Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan diajak haji ke Mekah oleh pamannya bersama keponakan Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan yang bernama Muhammad Sya'roni Arif. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan muda
dan Kiai Haji Muhammad Sya'roni muda ini dididik langsung di bawah Alimul Allamah Kiai Haji Kashful Anwar yang merupakan pamannya sendiri, sehingga beliau menjadi alim dan allamah. Dan nantinya Kiai Haji Syarwani Abdan dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bangil, sedangkan Kiai Haji Muhammad Sya'roni dikenal dengan sebutan Tuan Guru Sya'roni Martapura, Banjarmasin. Ketika berada di Mekah, Kiai Haji Syekh Muhammad Syarwani Abdan berguru langsung talaqi kepada sejumlah alim ulama. Di antaranya adalah 1. Sayyid Amin Qutbi Al-Makki Al-Madani. Yang kedua, Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasni Al-Makki, yaitu ayah dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang ketiga, Syekh Umar Hamdan. Yang keempat, Syekh Muhammad Al-Arabi. Yang kelima, Sayyid Hasan Al-Masyad. Yang keenam, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Yang ketujuh, Syekh Saifullah Ad-Dagithani. Yang ke-8, Syekh Syafi'i Kedah. Yang ke-9, Syekh Sulaiman Al-Indonesi. Yang ke-10, Syekh Ahyad Al-Indonesi. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan dan Kiai Haji Muhammad Sya'roni, beliau menjadi alim allamah di kota Mekah, sehingga beliau berdua dijuluki dengan dua mutiara Banjar. Dan keduanya, Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan dan Kiai Haji Muhammad Sya'roni, beliau berdua diizinkan untuk mengajar di Masjidil Haram. Setelah Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan mempelajari ilmu syariat, beliau mempelajari ilmu suluk toreko. Beliau bai'ah torekoh kepada sejumlah ulama di Makkah. Di antaranya adalah bai'ah torekoh Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah kepada Syekh Umar Hamdan. Di antaranya lagi, beliau juga bai'ah torekoh Samaniyah kepada Syekh Ali bin Abdullah. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan di Mekah belajar ilmu selama kurang lebih 10 tahun. Setelah beliau belajar kurang lebih 10 tahun, beliau bersama keponakannya yaitu Kiai Haji Muhammad Sya'roni kembali lagi ke tanah kelahirannya di Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setelah beliau kembali dari Mekah, di Martapura beliau diberi jabatan seorang qadhi, yaitu hakim. Akan tetapi beliau menolak jabatan tersebut karena sebab beliau memasturkan dirinya dan beliau lebih suka berdakwah. Setelah itu beliau hijrah ke tanah Jawa, tepatnya di daerah Bangil, untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Ketika di Bangil mendapat 1 tahun, beliau berangkat lagi ke negara Mesir untuk menimba ilmu terakhir kalinya kepada Syekh Mursyidi Al-Misri. Setelah beliau menimba ilmu ke Syekh Mursyidi Al-Misri, beliau kembali lagi ke daerah Bangil dan memasturkan dirinya sehingga
tidak ada mengenalinya sekalipun dari kalangan para kiai. Pada tahun 1970, Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan mendirikan pondok di daerah Bangil dengan nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, dinisbatkan kepada kakeknya. Kemudian berubah menjadi Pondok Pesantren Banjar, sebab mayoritas santrinya dari kalangan Banjar Martapura. Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan, beliau wafat pada umur 74 tahun di bulan Safar tahun 1989, dan beliau dimakamkan di sekitaran makamnya Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Haddad. Sepeninggalan beliau, pesantrennya diteruskan anaknya, yaitu Kiai Haji Kashful Anwar bin Kiai Haji Syarwani Abdan.